Hi guys, and pupunta kami doon sa Mike and Treat. Manghingi sila ng candy. Thank you! Thank you! Ay, may laman ng candy. Salamat! Dali, kuya! Kuya! Dali! Na, thank you! Dali na! Kami. Happy trick and treat! Salamat! Likas dito! Ano sir yan? Ang dami ng candy ni mo, be. Ari tabi, dili, be. Pikas, be. Dagan, be. Ayun na yan, thank you. Kayan. Unya na, be. Unya na. Sige. Ako gani. Uyan. Hidagan lagi na siriyan ka. Akong gikuha. Banto. Na, thank you. Thank you. Tara yan, dali na yan. Alin na yan. Dari mo yan. Dito, ito na po tayo kalatita. Kalatita, mga ita. Ha, kalingaw ba ani, Diyos ko. Sirian. Treat and treat. Rian, pangayo yan, ni tita. Na, thank you. Salamat. Tara, pangipikas. Salamat. Tara. Ato pikas, kuya. Ando, ato sunod ni kuya. Happy trick and treat. Thank you. Yan, thank you. Asa yung mga candy? Yan, tapos na. Mamaya na, ma'am. Kakain sila. Ma. Tidak, Bakit pa kayo? Mga wait eh. Pagkuhayan! Na, thank you. Salamat eh. Kuya. Guys, daga na kami na ko. Sobrang dami na ng candy. Na mama, saan ako Good luck lang yung tip. Na, thank you. Happy treat and treat. Lakaw, pangayap eh. Pagkuha be na, thank you. Pagkuha yan. Kuha. Ako sige, kuha. Kani jelly yan oh. Na, thank you. Ay, sorry. Salamat. Dali ka mo order kaniya, order. What do you want eh? This one Iyabe, this one. Na, thank you. Thank you. You say thank you ha, dali. Na, thank you. Usa ra dyan na ya oh. Usa ra dyan na ya. Oy. Ano may pagkabi? Na, thank you. You say thank you ha. Thank you. Na, thank you. Na, happy trick and treat. Na, thank you. Kana juice be oh. Na, thank you. Straw. Super Josiah. Straw. Tara, let's go na. Na, thank you. Ala, matangga kay mo straw.
puno na kayo na yung mami. May pa nagdatag plastic na. May plastic. Dara, pangay ni kuya. Dari, pangay, be. Na, thank you. Oh, let's go na. Gilid, kini sakyanan. Kuya, ayaw, hawa sa mua, kuya. Mga tagak na imo ay dasok na. Pakuhay, kuya. Thank you. Salamat. Oh, tara na. Matagag na ron. Clubhouse after. Clubhouse. Tara. Clubhouse after. Tara na, let's go na. Ando, last na dito, last nagpupikas. Abi. Ako da sa chichiring. Clubhouse na ta kay mangatag na guro nagkuan. Kuya, abi na imong chichirya, kuya be. Wala ka. Pangayo dito, pangayo. Ayan, thank you. Salamat. Pagkuha yan. Dara yan. Pagkuha yan. Dara. Salamat. Mana, nagkuha na ko din. Sa clubhouse na tabi. Nagkapangayo yan. Okay, thank you. You say thank you, ha? You say thank you. You say thank you. Thank you. Wala na yan. Wala na. Salamat. Rio, dali na. Wala na. Thank you. Salamat. Tara na yan. Mana na yan. Nangatagak na. Kuha na nangatagak. Oh, tara na. Sama na. Doon na to sa clubhouse. Sa clubhouse na to, eh. Tama na, Rio. Puno na kayo, Rio, dali na. Clubhouse na ta. Ate? Oh, dali. Aya? Wala na pa nito, nangayo. Ha? Nangayo pa. Nga, pauliw na ni mo? Let's go na yan. Pauwi na kami. Pagod. Pagod na sila. Pagod na maglakad. Masakit na yung paa mo? Masakit na daw paa niya. Uwi na daw siya. Free meal. Ay, may free meal sila, guys. Ayan, kukunin ko yung free meal. Thank you. Salamat. Gikaon day.